नमस्कार दर्शक बंधु मु चारुवाला स्वागत करुच्ची मो चैनल पढ़ बढ़ यूट्यूब चैनल को यही चैनल रे आपण माने शिक्षा संबंधी वीडियो पाई परिबे। चलंतु आज आम प्रथम रु तृतीय श्रेणी जाए शिक्षण सोपान रजिस्टर फेब्रुआरी मासर फिलअप करवा। वीडियोटी आरंभ करिया पूर्व कहि रखे जदि वीडियोटी भल लागिवो लाइक करिवे, कमेंट माध्यम रे जणैबे एवं चैनल ले नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिवे। चलंतु डेरी न करी आरंभ करवा आजिर वीडियोटी। प्रथम श्रेणी फेब्रुआरी मासर समस्त भाषार समस्त दक्षता गुड़िक फिलअप कर सारा पर यही आम समीक्षा पटे लिखा चारोटी दक्षतार जो उपदक्षता मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग, पठन लेखन को लेकिन लिखा जदि पिला संख्या अनुसार लिखिपारे ना तो परसेंटेज भी लिखिपारे। यही मासरे समस्त शिक्षार्थी मौखिक भाषा विकास दक्षतार स्टार चिन्ह चिन्हित होती, डिकोडिंग दक्षतार समस्त शिक्षार्थी स्टार चिन्ह चिन्हित होती, पठन दक्षतार 4 जण शिक्षार्थी प्लस चिन्ह चिन्हित होती, लिखन दक्षतार 4 जण शिक्षार्थी प्लस चिन्ह चिन्हित होती। यही समीक्षा लिखि सारापर भाषार आगामी कार्य योजना कौन नवा ना जो मैंने सबू मौखिक भाषा स्टार चिन्ह थिबा शिक्षार्थी अधिक विकास पाई चित्र दे निजे निजे वर्णना करने को कहबी। डिकोडिंग दक्षतार स्टार चिन्ह थिबा शिक्षार्थी अधिक विकास पाई अक्षर सारणी अक्षर नहीं शब्द गढ़ा कार्य देवी। पठन दक्षतार प्लस चिन्ह थिबा 4 जण शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आनिबा समान पाठ को बारंबार पढ़िबार अभ्यास कराइबी। लिखन दक्षतार प्लस चिन्ह थिबा 4 जण शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आनिबा उपयुक्त शब्द लिखि वाक्य पुराण कार्य देवी। एटा थिला भाषार आगामी कार्य योजना कौन नेबा। तापर चलन देखिया गणितर समस्त दक्षता उपदक्षता गुड़िक फिलअप करेंगे। फिलअप कर सारा पर एभली भाव में समीक्षा पटे लिखिपारे। यही मासरे समस्त शिक्षार्थी संख्या परिचय दक्षतार स्टार चिन्ह अच्छा आपंकर जी शिक्षार्थी थे लिखे संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया दक्षतार समस्त शिक्षार्थी स्टार चिन्ह अच्छा। मास संबंधी धारणा 3 जण शिक्षार्थी प्लस चिन्ह अच्छा। संरचना और तथ्य परिचालना दक्षतार 3 जण शिक्षार्थी प्लस चिन्ह अच्छा। तेणु एम आगामी कार्य योजना कौन नवा ना संख्या परिचय दक्षतार शिक्षार्थी अधिक विकास पाई प्रकल्प कार्य देवी। संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया दक्षतार समस्त शिक्षार्थी अधिक विकास पाई सरल समस्या समाधान कार्य देवी। मास संबंधी धारणा 3 जण शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आनिबा शिक्षण को तांकर पूर्व अभिज्ञता सह जोड़ी। संरचना और तथ्य परिचालना दक्षतार 3 जण शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आनिबा वास्तव वस्तु व्यवहार करी संरचना कार्य करिवो। जोड़ा कि आमर पत्र, फूल, काठी, गोड़ी विभिन्न प्रकार वास्तव वस्तु व्यवहार करी सेमानकु वस्तु व्यवहार करिके संरचना कार्य कराइबी। यह प्रथम श्रेणीर फेब्रुआरी मासर भाषा एवं गणितर किभली भाव में आम फिलअप करिया समीक्षा एवं आगामी कार्य योजना। चलते देखा द्वितीय श्रेणी फेब्रुआरी मासर भाषार समस्त दक्षता गुड़ी को संकलन चिन्ह चिन्हित कर सारिबा परे आमे समीक्षा पटे ये लिखा। यही मासरे समस्त शिक्षार्थी मौखिक भाषा विकास दक्षतार स्टार चिन्ह अच्छा। डिकोडिंग दक्षतार समस्त शिक्षार्थी स्टार चिन्ह अच्छा। पठन दक्षतार 4 जण शिक्षार्थी प्लस चिन्ह अच्छा। लिखन दक्षतार 4 जण शिक्षार्थी प्लस चिन्ह अच्छा। तेणु एम कौन नि आगामी कार्य योजना ना जो माने मौखिक भाषा स्टार चिन्ह अच्छा से शिक्षार्थी अधिक विकास पाई चित्र आधारित आलोचना कराइबी। डिकोडिंग दक्षतार समस्त शिक्षार्थी अधिक विकास पाई शब्द को न भांगी संपूर्ण भाव पढ़िबारे अभ्यास कराइबी। पठन दक्षतार 4 जण शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आनिबा कार्य पुस्तिकार दि जाइथवा डिकोडेबल और फ्लुएंसी पाठर नियमित अभ्यास कराइबी। लिखन दक्षतार 4 जण शिक्षार्थी को स्टार चिन्ह को आनिबा छात्र छात्री मानकु नियमित अक्षर शब्द वाक्य लिखा प्रेरित कराइबी। एटा थिला हमर भाषार आगामी कार्य योजना कौन नवा। फेब्रुआरी मासर गणित समस्त दक्षता उपदक्षता गुड़ी को संकलन चिन्ह चिन्हित कलापर आम समीक्षा पटे ये लिखिपर। यही मासर समस्त शिक्षार्थी संख्या परिचय दक्षतार स्टार चिन्ह अच्छा। संख्या और सांख्यिक प्रक्रिया दक्षतार समस्त शिक्षार्थी स्टार चिन्ह अच्छा।
ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଦକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସଂରଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷାर्थୀ ଥିବେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ନେବା ନା ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ପରିଚୟ ଦକ୍ଷତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ସଂଖ୍ୟା ଓ ସାଂଖ୍ୟିକ ଦକ୍ଷତାର ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୁଣନ ଖନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ନିକିତି ଓ ଖେଳନା ନୋଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ସେହିପରି ସଂରଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଦକ୍ଷତାର ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂରଚନା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତର ସମୀକ୍ଷା କ'ଣ ଲେଖିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ଲେଖିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଭାଷା ସବୁଯାକ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ସଂକଳନ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ କଲା ପରେ ସମୀକ୍ଷା ପଟେ ଏଭଳି ଆପଣମାନେ ନମ୍ବର ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାରେ ଯେତିକି ଅଛି। ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମୌଖିକ ଭାଷା ଦକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ଡିକୋଡ଼ିଂ ଦକ୍ଷତାରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଠନ ଦକ୍ଷତାରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ନିଆଯିବ ନା ମୌଖିକ ଦକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭୂତି ଓ ପରିଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଡିକୋଡ଼ିଂ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପରିଚିତ ବା ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ପଢ଼ିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବି। ପଠନ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ବାକ୍ୟ ଗଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ଭାଷାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗଣିତର କ'ଣ ଲେଖିବା। ଗଣିତର ସବୁଯାକ ଜାନୁଆରୀ ମାସର ସବୁଯାକ ଦକ୍ଷତା ଉପଦକ୍ଷତା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ସଂକଳନ ଚିହ୍ନ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା ପଟେ ଲେଖିବା। ଏହି ମାସରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଦକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଗୁଣନ ହରଣ ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତାରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନିଆଯିବ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ନା ଯୋଗ ବିୟୋଗ ଦକ୍ଷତାରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବି। ଗୁଣନ ହରଣ ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହ ଯୋଡ଼ିବି। ମାପ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବି। କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବି। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଏବଂ ଗଣିତର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା କ'ଣ ନେବା ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।